प्रिय शिक्षार्थी मु कल्पना चांपिया शिक्षक प्रशिक्षिका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मयूरभंज बारिपदा। आज आमे कला माणिकरे प्रसंगटीर भाग 4 को पाठ करिबा बुझिबा आ ता आधारित प्रश्न उत्तर करिबा। गत श्रेणी रे कोन आलोचना करिथिले ताकू प्रथमे देखिबा। पाठ 3 रे आमे आलोचना करिथिलु माता यशोदा श्रीकृष्ण को निज आखिर प्रतिमा स्वरूप बोली वर्णना करिसंती। श्रीकृष्ण को बिना निजर जीवन अंधकारमय और मूल्यहीन बोली भाबुचंती। किए भाबुचंती? माता यशोदा श्रीकृष्ण को बिना तांको जीवन अंधकारमय और मूल्यहीन बोली भाबुचंती। आउ कोन पढ़िथिले? श्रीकृष्णଙ୍କର अंधार प्रति थिबा भय विषय भाबी माता यशोदाଙ୍କ मन चिंतित होई पड़िछि। वर्तमान आमे पाठ 3 आधारित किछि प्रश्न देखिदबा। तुमे माने से प्रश्नर उत्तर देबा पई चेष्टा करिवो। तेबे कहिला देखि। प्रश्न 1 मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा एही पदटी रे रेखांकित शब्दर प्रकृत अर्थ कौन? उत्तर बहुत बढ़िया पिला माने उत्तर हबो छवि। बढ़िया उत्तर देइछ। एबे आमे प्रश्न 2 को जिबा। जनक जननी परी आउ गोटे उदाहरण दियो। तुमे गत क्लास रे पढ़िथिल जे जनक जननी परी आउ बहुत गुड़िए शब्द मध्य पढ़िथिल। जनक जननी जेपरि हैला पिता माता भाई भौणी माउसी मौसा एई भली रहिबो। सेई भली गोटे उदाहरण देल। हाँ भल उत्तर देइछ। भ्राता भगिनी। प्रश्न 3 को जिबा। प्रश्न 3 निम्नलिखित मध्यरु केउटी नयनर प्रतिशब्द नुहे? भल कि पढ़िबो पिला माने। केउटी नयनर प्रतिशब्द नुहे? 4टी विकल्प देखि दियो। क आखि, ख चक्षु, ग नेत्र, घ सूत। केउटी नुहे? ठीक उत्तर हबो सूत। बहुत बढ़िया पिला माने। ताहले नयनर प्रतिशब्द कौन कौन हैला? नयनर प्रतिशब्द आखि, चक्षु, नेत्र। बहुत बढ़िया पिला माने। तेबे सूतर अर्थ होची पुत्र। बुझिला? प्रश्न 4 को जिबा। अंधारर विपरीत शब्द लेख। अंधारर विपरीत शब्द कौन हबो? अंधारर विपरीत शब्द आलोक। बहुत बढ़िया पिला माने भल आंसर देइछ। वृद्ध काले तुमहर एकई नंदन हृदताप विनाशने तुहरी चंदन कला माणिक रे मो कला माणिक रे गटिका अधाम सर नरुचैतते नाची लांच मागु थाउ लबणी के मन्ते कला माणिक रे मो कला माणिक। पद 5 को पाठ करिबा। वृद्ध काले तू मोहर एकई नंदन हृदताप विनाशने तू हरिचंदन कला माणिकरे। एठारे माता यशोदा कौन कहउचंती? वृद्ध काले कहिले वृद्ध काल रे तू मोर एकमात्र संतान बा पुओ हृदताप विनाशने तू हरिचंदन। से श्रीकृष्ण को तांकर हरिचंदन बोली
କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଲ କି ବୁଝି ନେବା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଓ ସନ୍ତାନ। ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଓ ମନର ତାପକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ପରି। ତୁ ଥିଲେ ମୋର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଖୀ ଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ତାପକୁ କିଏ ବିନାଶ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ସେଇ ପଦରେ ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପୁଅ, ହୃଦତାପ ମନର ଦୁଃଖ, ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ। ପଦ 5ରେ ଥିବା ସମତାନ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲ ଦେଖି? ସମତାନ ଶବ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଓ ହରିଚନ୍ଦନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। କଳା ମାଣିକରେ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ କାଳେ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ବା ପୁଅ। ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଲ କି ବୁଝି ନେବା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଓ ସନ୍ତାନ। ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଓ ମନର ତାପକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ପରି। ତୁ ଥିଲେ ମୋର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଖୀ ଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ତାପକୁ କିଏ ବିନାଶ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ସେଇ ପଦରେ ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପୁଅ, ହୃଦତାପ ମନର ଦୁଃଖ, ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ। ପଦ 5ରେ ଥିବା ସମତାନ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲ ଦେଖି? ସମତାନ ଶବ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଓ ହରିଚନ୍ଦନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଏହି ପଦ ଆଧାରିତ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ, ଏଠାରେ ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ କିଏ ବିନାଶ କରେ? ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ବିକଳ୍ପ 4ଟି ରହିଛି। କଣ କଣ? ରାମଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କଂସକୁ ନା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ? ଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ହବ? ଠିକ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ସମୟରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସାହାରା ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ସମୟରେ? ଉତ୍ତର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ। କିଏ ସାହାରା ହେବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାହାରା ହେବେ।
ता पर प्रश्न माता यशोदा श्रीकृष्ण को काहींकी हरिचंदन सह तुलना करिसंती कहिल पिले। तेबे उत्तर हब जेभली सूर्य को उत्तापरु रक्षा पाइबा पई चंदन जेपरी शरीर को शीतलता दिए सेहीपरि माता यशोदांक हृदयर समस्त दुख कष्ट और संताप को दूर करिबा पई श्रीकृष्ण हेउचंती शीतल चंदन सदृश। कहा पई शीतल चंदन सदृश ना माता यशोदांक पई। बहुत बढ़िया पिला माने भल उत्तर देइच। एबे आगु को बढ़िवा। एही पदरे थिबा किछि आमे प्रतिशब्द देखि नेबा। नंदन अर्थ पुओ। आउ कोन कहि परिबा पुत्र कहि परिबा सुत कहि परिबा कुमार कहि परिबा तनय कहि परिबा पुत कहि मध्य कहि परिबा आउ पुओ मध्य कहि परिबा। एतिकी रहिला तार कोन नंदनर प्रति शब्द। पद 6 को जिबा। गोटिका अधाम सर न रुचई तते नाची लांच मागु थाउ लबणी केमते कला माणी करे। गोटिका कहिले लडू लडू तो खाइथिबो। अधाम राबिडी सर कहिले क्षीर सर न रुचई तते। गोटिका अधाम सर श्रीकृष्ण को रुचे नाही तो से कौन करती नाची लांच मागु थाउ लबणी केमते। से माता यशोदा को नाच देखाई लबणी लांच मागंती किए ना श्रीकृष्ण। तेबे या को आमे भल कि बुझिबा। माता यशोदा कृष्ण को कहउछंती जे तते घरे स्वादिया गोटिका बा लडू अधाम बा राबिडी किंबा क्षीरसर किछि भी भल लागे नाही किंतु लहुणी टिके खाइबा पई तो नाची नाची लांच देखाई लबणी मागी थाउ। तो श्रीकृष्ण को कौन खाइबा को भल लागे लहुणी बा लबणी। बहुत बढ़िया पिला माने। पद 6 को जिबा। गोटिका अधाम सर न रुचई तते नाची लांच मागु थाउ लबणी केमते कला माणी करे। गोटिका कहिले लडू लडू तो खाइथिबो। अधाम राबिडी सर कहिले क्षीर सर न रुचई तते। गोटिका अधाम सर श्रीकृष्ण को रुचे नाही तो से कौन करती नाची लांच मागु थाउ लबणी केमते। से माता यशोदा को नाच देखाई लबणी लांच मागंती किए ना श्रीकृष्ण। तेबे या को आमे भल कि बुझिबा। माता यशोदा कृष्ण को कहउछंती जे तते घरे स्वादिया गोटिका बा लडू अधाम बा राबिडी किंबा क्षीरसर किछि भी भल लागे नाही किंतु लहुणी टिके खाइबा पई तो नाची नाची लांच देखाई लबणी मागी थाउ। तो श्रीकृष्ण को कौन खाइबा को भल लागे लहुणी बा लबणी। बहुत बढ़िया पिला माने। तेबे एही पदटी रे थिबा किछि शब्दर अर्थ जानिबा। अधाम कहिले राबिडी राबिडी मते खाइथिबो। सर क्षीर सर जोडा गोटिका होची लडू।
ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା ସମତାନ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତତେ ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ? ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତତେ ଓ କେମନ୍ତେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ପଦ 6ରେ ଥିବା କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେତେ ବୁଝିଲ ତାକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଅଲଗା କୁହ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା କୁହ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ମହୁ। ତେବେ ଅଲଗା କେଉଁଟି? ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଏସବୁ କ'ଣ? କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି। ତେବେ ଆମର କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ମହୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 କୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ଖାଇବା ରୁଚେ ନାହିଁ? କହିଲ ଦେଖି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିକା ବା ଲଡୁ, ଅଧାମ କହିଲେ ରାବିଡ଼ି, ସର ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସର, ତାଙ୍କୁ ରୁଚେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ଲହୁଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଭଳି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖାଉଥିଲେ? କିଭଳି? ଉତ୍ତର ହେବ ନାଚି ନାଚି। ତ ଲହୁଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଚି ନାଚି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଖାଉଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ବୁଝିପାରିଛ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏବେ ତୁମେମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି, ବାଛିକରି ମିଳାଇବ। ଦେଖିନିଅ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ନନ୍ଦନ, ହରିଚନ୍ଦନ, ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ହୃଦତାପ। ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ, ଲଡୁ, ମନର ଦୁଃଖ, ପୁଅ, ସର, ରାବିଡ଼ି। ତେବେ ଦେଖିନେବା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ ପୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା। ହରିଚନ୍ଦନ। ହରିଚନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅଧାମ, ରାବିଡ଼ି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିକା, ଲଡୁ। ହୃଦତାପ, ମନର ଦୁଃଖ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ।
গটিকা অধাম সর নরু চৈততে নাচি লাঞ্চ মাগু থাউ লবণীকে মন্তে কলা মাণিকরে মো কলা মাণিকরে গটিকা অধাম সর নরু চৈততে নাচি লাঞ্চ মাগু থাউ লবণীকে মতে কলা মাণিকরে ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ତମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା ତମ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦଟିକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖି ଆଣିବ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।